Wawa. Radyo natin pagadian kasama po natin si Waway Belen. Waway, masalimuot na ka. Tuloy-tuloy, did you already learn to love it? So, mo siguro ng medyo for that food nga. Karon dira sa ato ang live stream. Hi! On na puno ng pagsubok. Just like in my program, Tunog Lokal, I actually won for Tugtog na kilala, boss na kasama, araw-araw tayo'y magkakasama. Sa radyo natin pagalian. Sa radyo natin pagalian. Ang station mo, ang barkada mo. Sa radyo natin Taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po. Mga Karen, kumustag maayong adlaw kaninyong tanan? Adlaw karon nga Lunes, unang adlaw sa bulan sa Disyembre tuig 2025. Kaninyong higalas kanginan Waway Belen, makikauban kaninyo sa atong tulumanon ang radyo natin balita. Ining unang adlaw o unang adlaw pod sa semana. Usag maayong adlaw sa mga nagtiga paminaw natos 91.9 sa radyo natin Pagadian ug ingon man sa atong Facebook Live ginaagi sa RN News Pagadian ug sa 91.9 radyo natin Pagadian. Ingon man sa mga mauwahi og lantaw pwede sab ninyo tan-awon ang atuang programa ginaagi sa atong official YouTube channel sa 91.9 radyo natin Pagadian official. Karon atong mga headlines sa atong mga balita. Mga
balita nga nakalap nato gikan sa tinubdan nga lokal. 55 anyos nga lalaki nakaplagang patay sa sapa dito sa lungsod sa Tambulig. Samtang sa 61 anyos nga mag-uuma nakaplagang patay usab dito sa lungsod sa San Pablo. Trillion peso march sa Dakbayan sa Pagadian gipahigayon batok sa korupsyon. Opisyal sa pribado nga eskwelahan nga Egyptian patay sa ambush dito sa Zamboanga City. Mga retirado ug aktibong opisyal sa seguridad mitunol og manifesto of unwavering support alang sa atuang pamuno nasod. ICC posibleng sunod mohukom sa pagkwestiyon ni Duterte sa jurisdiksyon sumala pa ni Attorney Conti. Alas 12:24 detalye sa atong mga balita mga ka-RN gid nakaplagang patay ang usa ka 55 anyos nga lalaki sa Purok 7 Upper Tiparak sa lungsod sa Tambulig. Pasado alas 11 sa buntag kagahapon adlaw diin giilaang nga mao nga biktima nga si Job, residente sa barangay Miligan, Molave. Siya ang nakiplagan ni Rodrigo, 43 anyos, samtang matud pa nga nagtipon og driftwood dool sa mao nga subak. Nakit-an ang patay nga lawas sa biktima nga naghawas nakahigda og pahimutan nga nagubos ang ulo nga nalunop sa lapok nga daplain sa mao nga subak. Sa investigasyon matud pa si Job ang nagatiman sa iyahang karabaw adto sa mao nga suba ni adtong Nobyembre 28 sa dihang kalit siyang naagian og baha og nadala sa kusog nga tubig. Kitaho gilayon siya nga missing sa iyang asawa nga si Virginia sa Molave Municipal Police Station kinabuntagan sa sunod nga adlaw. Ikumpirma usab sa Rural Health Unit kon RHU sa lungsod sa Molave mga personnel nga aksidente ang iya nga pagkamatay hinungdan sa respiratory failure o asphyxia tungod sa pagkalumos. Wala na magpatuman og autopsy ang pamilya kay wala ilhanan sa foul play og ilang nga gihukom ang kung nagikuha ang lawas para sa formal nga pagbong niini. Nagpahimangno usab ang tubag kapulisan sa mga residente nga mag-amping kung anas daplin sa suba. Labi na panahon sa baha o kusog nga ulan aron nga malikayan ang susamang insidente. Alas 12:26 dito usab sa lungsod sa San Pablo mga ka-RN. Kaplagang patay usab ang usa ka 61 anyos nga mag-uumasod sa iyahang panimalay sa Purok Nangka Pantad sa San Pablo, Zamboanga del Sur. Kagahapon adlaw diin giila ang biktima nga usa ka Jerry residentes barangay Pantay. Matud pa ang nadiskubrihan sa Tag-Iyas Balay nga si Nelson nga misumbong gilayon sa barangay chairman human na iya nga makapalagan ang biktima nga dili na mutubag pagkabuntag. Sa inisyal nga investigasyon na palawas nga ang biktima miapil og inom kauban na sa ni Nelson og pipila ka mga silingan niini ni anang hapon sa Nobyembre 29 human na sa ilahang panagainom mga pasado alas 5 sa hapon nagpabilin sa ilahang silang duha sa mao nga panimalay aron nga mopahuway. Dito ba gilayon sa insidente mga personahe gikan sa San Pablo Municipal Police Station, Rural Health Unit og MDRRMO. Sumala pa sa attending RHU officer. Natural ang pagkamatay sa biktima ug walay timailan nga foul play. Ipasugyot sa mga otoridad ang pagpa-autopsy apan gidili na kini sa pamilya og mi pirma og waiver sa ilahang pagdumili. Napanghibangno sa bato mga kapulisan sa publiko nga magpakonsulta sa doktor kung adunay kondisyon sa panglawas o dayon nga motaho sa kalit nga kung dunay mga simptomas aron nga malikayan ang susama nga mga insidente. Mga patimbaya sa
sa ato ang mga naglantaw karon sa atong Facebook Live sa RN News Pagadian ug sa 91.9 radyo natin FM Pagadian mga ka-RN kagahapon adlaw. Ipahigayon diri sa Dakbayan sa Pagadian ang trillion peso march diin daghan ng mga katawhan ang miapil og misalmot aron nga ibutyag ang ilang mga kasuko, kabalaka, kapungot ug kaaligot-got batok sa korupsyon sa atong gobyerno. Singgit ang mga lumulupyo og mga taga-suporta sa nagkadaiyang sektor sa katilingban, partikular na ang simbahang katoliko nga nangunan sa mao nga kalihukan nga undangon na ang korupsyon. Basta nagmarcha usaba sa nagunang mga kadalanan diri sa Dakbayan sa Pagadian. Among sa mga kalihukan nga ipakita sa mga opisyal sa gobyerno ang hugot nga tingog sa katawhan nga nangayo og transparency, limpyo og matinuoron nga pagdumala sa pondo sa atuang nasud. Pila ka mga lugar sa nasud mga ka-RN ang sunod-sunod nga nagpahigayon og trillion peso march. Kalain-lain nga sistema sa pag-rally o pagpadayag sa ilahang mga kaaligot-got sa ato ang kagamhanan gumikan sa mga panghitabong korupsyon. Apan hangtod karon nagpabilin paghihapon nga wa na tandok ang ato ang pamuno nasod ni ining daghanang mga pipila naman ni kakuan. Syempre atong mga milabay nga mga simana ang INC padayag usab sa ilahang kasuko og disappointment sa atong gobyerno. Sunod na usab ning sunod-sunod nga rally sa mga probinsya. Balik usab dito sa kauluhan pero lagi ang problema nakabantay mo nganong gamay rang mitambo. Expected daw unta to moabot og 300,000 ang expected nga mga ma-audience. Pero daghanan sa mga grupo base usab sa mga kasayuran nga atong nahibaluan. Daghanan sa mga grupo o mga kahugpungan o mga organisasyon ang miatras sa pag-apil dito sa kauluhan dito sa national EDSA sa Mendiola gumikan kay nahibaluan naapoy mga misakay nga mga pinklawan, naapoy mga misakay nga mga politiko murag feeling victim ba. Pero apil po dahil sa mga kabuang nahinungdan mga KRN nga nakabantay mo daghan pang may apil dres probinsya kontra dito sa kauluhan kay gisakyan pod sa ato ang mga matawag po na to mga feeling victim mga politiko pod nga murag paminaw nila limpios lang kaugalingon kaingon bitong mga kuan man mga tawhan kay panahon ba pero kung tan-aw nimo apil pod ni sila kay dunay mga personal nga mga interes apil pod sa mga binuang sa atong kagamhanan sa panahon nga sila usab ang milingkod sa panahon nga sila usab ang nahimong mga anaa naghupot og katungdanan sa gobyerno daghang mga binuang og mga abuso. Apil-apil ang marcha para ingnon ba no? O nya napoy mga pipila ka mga grupo mga leftist pod feeling nila sila naman daw hinuoy mo limpyo sa ato ang kagamhanan. Mo nagiingon mga KRN no say katuuhan dili. Pero na nagpabilin paghihapon nga lig-on. Nagpabilin paghihapon nga wa matandog ang ato ang pamuno nasod siya pa. Padayon ko sa kontrabaho. Libog puto sa pagpakanaog aning mga tawhanan ni ug pipilar man po ang nakiglimbaso. Mao lagi na lessons learned na sa ato ang mga katawhang bumuboto. Sa ato mga katawhang pumipili panahon sa eleksyon. Pumipili man gani mo og tawo nga tarong panahon sa eleksyon niyo ipakita dili kay tunga-tunga na sa katungdanan na henapon ta reklamo ili sa putaglain. Po next barangay ba? Yan next year ba no eleksyon sa barangay? Muna giingon mga KRN. Eh na po mo reklamo magkasugod na di man day mao mo ang napili. Kaya po na. Oy panghimang no karong adlaw mga KRN magbukas ang ato ang street food. Dakbayan sa Pagadian December 1 gyud gituno. Kaya karon na balaka ato pipila ka mga kaigsuonan labi na ato mga kapulisan. Gumikan kay gisakyan pud kini mga KRN og mga binuang mga hudlat-hudlat sa ato ang mga social media nga daw kuno butang bomba dunay bomba diya sa ato ang Plaza Los o diya sa Robinson's Mall. Oy hinumdumin ninyo kini nga kalihukan dili ni binuang dako kayo ning tulubagon sa ato ang balaod mga
ka-RN kining muhimo kag bamjo. Inasikat Presidential Decree number 1727 ang anti-bomb joke law. Ambot dali raman siguro ni kung tabangan bitaw gini og pangita ni mga tuhanan sa pag Kimberly re mangita ni okay ra kayo oy. Kini ma-identify kining mga tawhana nga mag-post sa Facebook, butang magplaster daw kuno og bomba diha sa Plaza Los og diha sa atuang Robinsons Mall. Aron lang gyud matigaw daw kuno. Kining mga tawhana og ma-identify di na gyud ni madala mayor usay kini atong mayor piti ra bagyo kay humukag ilong. Di gyud ni matabang og kuan mayor. Pasaylo di gyud ni matabag smile. Kining mga tawhana nga mohimo og mga kinatok pagpanghulga sa ato ang umaabot nga kalihukan sa ato ang labi na ato ang official lights on will be on December 5. Karong hapon ang ato ang opening sa street food ang murag mahurot na po ning ato ang alkansya ani mga langkat na po. Okay, of course usana sa mga matawag nato nga gidasag sa ato ang mga bisita sa Dakbayan. Pero panghimangnos mga nagbinuang sa ato ang mga nasa social media mga KRN naggamit og mga fake nga mga account, naggamit og mga nagkalain-lain nga mga account aron nga mohulga. Remember na ay katapusan ng inyong pagbinuang di sa Facebook. Okay, once ma-identify mo, never gyud na mahitabo nga di mo ma-identify. Hopefully malihok ni sa atong mga kapulisan. Mikan kay kining mga tawhana og dili ganahan mo apel, og di mo ginahan sa syudad, og di mo ginahan sa mayor, pwede man mo di mo apel. Wa may namugos ninyo, no? Mo na to ang himangno lang ang ato ang mga katawan sa Dakbayan sa Pagadian, dili ninyo ma-please sa mga kinatok ninyong ingunana. Sa mo tinuog kalagot sa inyong mga inimuang di mo. Again, atong gipahinumduman, ilawom sa anti-bomb joke law. Ayaw himuog komedya ang pagsulti nga adunay bomba sa publiko man o pribado nga lugar o pagpost sa social media. Nga kini maong gilatid sa Presidential Decree 1727 nga bisan si kinsa magpasiugda og bamjo mamahimong silutan pagkapriso og 5 ka tuig multa nga dili moubos sa 40,000 ka pesos basta mapamatud-an siyang nagpasiatab sa mao nga mga bamjo. Alas 12:35 mga KRN. Init kong ulo ning mga tawhanan ni. Sir kaghapon nakita nato ang grabe usab nga pagpaningkamot sa ato mga kapulisan ug kasundaluhan. Nga matuyok ang palibot sa atong Plaza Luz ug ingon diha sa Robinsons Mall area. Ikan kay karon adlaw na dako nga kalihukan sa pagbukas sa atong street food. Paniguro kay daghan kay isang canine dog kaghapon nga gidala, no? Siguro pahinumdom po sa ato mga kapulisan labi na atong nahitabo sa security bank. Paniog ang giingon nga dunay bumbang nabilin bagra da ito. Unay nga careful pud mo sa inyong mga kuan, inyong mga gamit kay karong mga panahon na di pud nato malikayan. Aga pong musakay og binuang niining panahon sa Pasko. Kamot man gaytag malipay bisan og nga wa na tay mga income kaayo. Kamot man ganita nga mosaulog sa atong panahon sa Kapaskuhan bisan nga di kaayo dako atong income ang atong mga negosyante medyo lugi pero ning kamot. Ma-feel gyapon ng spirit of Christmas bisan sa ingunani nga mga pamaagi atong local government units Pagadian ning kamot pod nga mohatag og kalingawan, kalihukan, mohatag pod og kining sama niining mga activities, no? Pagbukas sa street food nato every year o sana na sa mga gidagsa. Labi na this year kay last year wala pa man ang Robinsons. Karon lami na kayo ang pamati sa mga dumuduong mga bisita gikan sa laing lugar. Sa Dakbayan sa Pagadian nga naman pwede nimo malukop og suroy ang ilang mga suruyanan kay samtang kang gigutom kung medyo di kay kaka-afford ito sa small di ka bugawas, no? Pilara kalikang na ang atong street food mo kapin sa isinta ka mga food stalls ang mopahimutang diha unya mga ka-RN aron magkapamalit ato ang mga dumuduong samtang gahulat ka karong December 5 diha sa Plaza Lususab ang official nga lights on ceremony bukas sa Paskuhan 2025 og ilaw mo sa local government youth sa Pagadian og ang chairman ni ini sa ato ang Paskuhan Festival si City Councilor Lansco mga ka-RN. And again, pahimangno
po di ay kay kagahapon adlaw medyo duna po to yung mga pipila to kumay kay igsunan nga ato apod nga nakita nga gipapagawas no sa management sa Plaza Los. Ato lang tagaan o gamayng higayon nga di papasudlan ang ato ang Plaza Los gumikan sa gihimo nga finalization, preparation, pagpangandaw alang sa atong official opening karong December 5. So ila mo kasuko night time. Nagsuto siya og kanang kuan kay gihapon kanang kasuko kay karon gud pag-auso. Do na amaze na kay siya kay gipasiga man gud kagahapon adlaw ang dako ang giant Christmas tree nato. Kakita po sila ang mga salida sa dako kayo nga LED wall. Pero bag na amaze siya pero kita diha sa kuan sa ato ang mga nagduma des Pagadian City Plaza Los ug ang ato ang mga kapulisan pasabot ra man po di sila nga kining momentarily dili lang usa sudlan kay mihimo pa og final nga pagwiring di sa Plaza Los. Hopefully masabtan lang niyo. Anyway, after December 5 nga magbukas na ang atong Paskuhan 2025. 4/7 na pwede mo manglaag diha. Excited lang siguro kaayo. Anyway, tay nasabtan ra po nato nga medyo nabalaka po na suko kay murag panagsar siguro makagawas tatay. Timingan magutog Domingo nya naablihan ang Plaza Los kay naay matawag nato nga kining kalihukanong March ba katong trillion peso mark. Mo nang giablihan nya ang uban wa naman mo kuan, wa naman mo gawas, nawili naman sa mga kaning manindot nga mga decorations sa Plaza Los. Pero karon pa ng December 5. So hopefully masabtan lang sa mga katong paggawason. Wala sa ipalaagon diha sa Plaza Los kay of course i-finalize sa gid po na. Aron wa po'y mga disgrasya kay simba ko rin mga kurintihan diha, mga o daghan pa biyang mga materyales wa pa nataptap. Hopefully masabtan usa ninyo ang ato ang kagamhanang lokal sa ilahang panghimangno og hangyo nga dili lang usa pasudlan ang Plaza Los momentarily hangtod nga magbukas karong December 5 para makita po nito kinatibuk-an ug unsa gid kaanindot ang pagpanganda sa LGU Pagadian. Oy, og dugan na sab diha mga ka-RN ang lungsod pod sa Labangan no ang magbukas pod sa ilaha pod nga lights on kaya sa kining kilid kining ilahang sa ilahan ng sentro no? Tabangan sa ilahang municipal hall des lungsod sa Labangan nya diha pod sa barangay San Jose daapod sila ilahang pagbukas pod sa street pod nila bisan asa laag des Pagadian Labangan ug murag ang Kumalarang kay maayong pagtimbaya di ay kang Kina Love Pagdinawan nga nagalantaw des lungsod sa Kumalarang murag December 1 pud mo diha no Mayor Balong Molina des lungsod sa Kumalarang sa inyo pong lights on katong mag lights on pa ubang mga lungsod hala pahibaw lang mo maayong paglantaw usab kang Sir Joselito Baguio boss diyan na sa Aya Dental Clinic maayong adlaw sa mga naglantaw diha karon alas 12:40 mga Karen padayon sa tumagatod sa ato ang mga balita. Sa Zamboanga City patayong usa ka Egyptian national administrator sa usa ka pribadong eskwelahan human nga gipusil sa wa pa mailang nga suspect sa nianing adlaw nga Sabado. Din gikumpirma sa mga opisyales og sa buhatan ni Pulis Brigadier General Edwin Quilates, direktor sa Pro9, ang pagkabatay sa biktima nga giilang si Abdalrahman El Shawadfi Mohammed El Faki. Tag pangalan no Egyptian gyud presidente kinis Matina Aplaya, Davao City. Si El Faki mao ang administrator sa Asia Academic School na himutang sa barangay Tituan, Zamboanga City. Initial investigasyon sa Zamboanga City Police nagmaneho si El Faki sa iyang color abong nga Toyota Innova padulong sa barangay Lumbangan na sa dihang nga gisundan kini og giambush duha ka armadong lalaki sakay og motor kuna riding in tandem. Nahitabo ang pagpamusil sa utlanan sa barangay Lumbangan ug Divisoria duha ka residential area sa mao nga lungsod. Maon sa pagpamusil dali nga milakaw ug mipasutoy ang mga suspect padulong sa wa pa mailhing nga direksyon. Padayon pagyapang investigasyon sa kapulisan aron nga maila ang mga responsable ug masuta ang motibo sa mao nga krimen.
Karen, itong tulumanon natod ka natos maing kabubuton sa Paloma Multimedia Services. Kita live na broadcast diri sa Barangay Tawagan Sur ni Dakbayan sa Pagadian. Ato desab ka natos maing kabubuton sa Solmux Advance. Basta ubo salig lang sa Solmux Advance. Karon liquid na, epektibo nga mapawala sa ubo mo, inom lang kag katulo sa isa ka adlaw. Mawala o maulian ka na tulo ngadto sa 5 ka adlaw gikan sa imong pag-inom. Basta ubo Solmux Advance, magaling maglinis ng lungs, mabilis magpagaling ng ubo. Balik kita lang sa dugang pang mga impormasyon, mga kasayuran, dugang pa sa tuang mga balita o yatiutiod mga Karen human lamang sa tuang pipila ka mga pahinumdom. Fernandez Optical Eye Check Corporation ang nagabaligya sa mga nailang frames at sunglasses sa Dakbayan sa Pagadian. Sa Fernandez Optical Clinic, inyong mapalit ang Oakley, Karim, Outdo, Giordano, Lacoste, Crocs, Revlon, o uban pang mga original o branded frame. Sa mga nangitaw sunglasses, naa kanila ang Oakley, Outdo, Spire, Guess, Sprinto, Mosimo o uban pa. Anausap sila yung mga contact lenses o contact lens solutions. Ang maayong balita, sila naghahatag o mga discount sa mga piniling items. Pahimusli usab ang ilang free computerized eye examination. Ang Fernandez Optical Clinic ang naamahimutang sa 2nd floor, Gaisano Capital Mall, Rizal Avenue, San Pedro District, Cagayan City. Sila matawagan sa cellphone number 0922-354-5924. Fernandez Optical Clinic sa Fernandez Optical Eye Check Corporation. Panginahanglanon sa mata sa Fernandez Optical Clinic na. Ang Philippine Charity Sweepstakes Office kod PCSO ipamatud-an nga ang Mecas Gaming Corporation Small Town Lottery mao ang authorized agent corporation alang sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Kung diin sila ang naghawid sa mga legal nga mga dokumento susama sa authority to operate nga gi-issue sa PCSO. Pinaagi ni General Manager Melquiades Aipa Robles. Ilalom sa gahom nga gihatag sa mga Board of Directors pinasikat sa RA 1169 as amended sa Batas Pabasa bilang 42 o Presidential Decree 1157. Mag-amping o magpantay sa kanunan. Pahinumdum gikan sa Mecas Gaming and Entertainment Corporation o PCSO. Plitinong! Oh, supli! 50 minus 40? Nong, dapat siya sa kong sukli! Talino activated. Gikan sa tabang sa Talino Booster Formula, gikan sa multivitamins, minerals, plus lysine, Nutroplex. Ubanan og saktong kaon ug ehersisyo, pas utok pa imong anak. Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus lysine is the generic name of Nutroplex. O mga mamis, kabalo kong nangandoy mo nga mudako nga hinsog ang inyong mga anak. Mao nga I'm sure kinatagaan nimo sila og vitamins nga gahatag og bisan unsang mga benepisyo sa ila, diba? Pero kadali, kaila ba mo og Nutrilin? Ang Nutrilin man god lamang. Duna kini 17 essential vitamins ug minerals. 17 17 mao ang Nutrilin lamang sa kadaghan sa nutrients kumpara sa ubang kids food supplement multivitamins. Ug with proper diet ug exercise, gatabang ang Nutrilin sa inyong anak nga makabaton og proper mental development, strong immunity, good appetite, strong bones ug dugang pang-uban. Di ni fake news, kabalo imong pedya-ana kana ang Nutrilin. Mahalagang paalaala, ang Nutrilin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Balik sa itong mga balita, mga Karen, alas 12:46. Binigyapon sa itong tulumanon ng radyo natin balita. Kusog-kusog na, no? Binigyapon. Og kuan lang siguro ni ang iyang distance sa miking, but nevertheless ito na lang paring kamutan nga ma-adjust ni anyway. Ato tulumanon mga Karen, ito ka natos baing kabubuton sa Paloma Multimedia Services. So gingon mo sa batod ka nato sa Solmux Advance karon liquid na mga gipang ubo diha mga Karen. Sa ubo Solmux Advance liquid, magaling maglinis ng lungs, mabilis magpagaling ng ubo. Dayon sa ito paghatod sa ito ang mga balita
mga KRN, sampak na sa tuang game. Dito sa kauluhan nagpagawa og manifesto ug unwavering support and solidarity ang grupo sa mga retirado ug aktibong opisyal sa AFP, PNP, Philippine Coast Guard, BJMP ug BFP. Pero gipakita ang hugpot kung hugot nila nga suporta sa Pangulo nga si Ferdinand Marcos Jr. isip Commander-in-Chief. Ilahang gipagawas nga pamahayan butyag sa Association of General and Flag Officers. Ilang pagkundina sa gitawag nilang political noise and agitation. Nag-auhag sa militar nga motalikod sa suporta sa presidente. Pasiugda sa AGPO ang prinsipyo sa civilian supremacy. Dumala ibabaw sa AFP o ang Article 16 Section 5 sa konstitusyon nga nagsugo nga ang militar dili dapat musulong bisan unsa nga pamulitika. Muta na lagi o wa ra ba gyud tinuod nga nisulong. Pirmahan ang manifesto ni retired Major General Gerardo Layo, presidente ug chairman sa AGPO, kauban ng ubang opisyal, mga trustees ug 75 ka mga miyembro sa asosasyon. Laing nga bahin may pasabot usab ang AFP sa ilahang pagpasalamat sa AGPO. Klaro ug kusganon nga barugana niini batok sa mga panawagan, estabilisasyon ug pagpahuyang sa administrasyon. Presidente Marcos Jr. Di magyud unta gyud mag bahin-bahin ang nasod no kumay lang pagdumala sa Pilipinas ba karon lang man hinahitaw mura naman hinuon nga ngitag kinsay makauban kinsay ilang makontra kung nato ning EFP ug PNP kay mura ba ni control kaayo mawa na ning trust and confidence sa ato ang mga kapulisan ug mga men in uniform kasi diri na mahagba pero for sure nagya po'y barugana ng ato ang mga kapulisan ug kasundaluan and we are hoping kita naglaom nga kining ato ang mga kapulisan, mga retired generals, mga men in uniform, mga sinaligan sa pagprotektar sa ato ang nasod, mga KRN, inaot pa unta nga wa ni masuhulan. Kay kanira bang taong masuhulan na? Stapler ba? Mo na giingon mga KRN ang tanan na ikatumbas nga kasalapi. Bisan gani mga butante kamo gani. Nga panahon gani sa eleksyon, ya niya sukda inyong kaugalingon nga angay ba mong reklamo. Mo may ning pili. Mo may naay katungod, tanang katungod. Pagpili og mga tawo nga modumala sa tong gobyerno. Sa nahitabo reklamo na pud tara. Mo na resulta karon and hopefully maabot pa unta nga mga katuigan mga KRN kun dunay mga eleksyon nga mga moabot walaon unta ning ko ano kaning mga grupo-grupo ba sa barangay election nga non-partisan udlan man pud gihapon sa kuan sa mga taas kay ako ni para nag-abot na pud nga sila na po'y pilion sure ball na daw daan na mahitabo every now and then ang nasod sa Pilipinas o agyoy kabaguhan hindi na ta mag-expect nga mahawas patas kalisod. Update mga KRN na pag-isgutan ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na posibleng sunod nga pag-desisyonan sa International Criminal Court yung ICC Appeals Chamber ang jurisdiction bid kampo ni kanhi Pangulo nga Rodrigo Duterte. Inihuman matud pag-gisilikway sa ICC Appeals Chamber ang hangyo ni Duterte alang sa interim release o temporaryong kagawasan. Matud pa ni Conti adunay 120 ka adlaw o 4 ka bulan ang appeals chamber ang muhimo sa desisyon bahin na sa issue sa jurisdiction. Ingon pa niya nga paspas ang pagbusisi karon sa Korte Suprema nga miapila ni Duterte alang sa kasuntangan nga pagawas. Labay sulod lamang sa usa ka bulan sukan nga ma-file ang appeal brief. Pangatarungan sa depensa mga KRN ni Duterte nga dili na makaangkon og jurisdiksyon ng ICC sa kaso sa Pilipinas tungod sa pag-atras sa nasod gikan sa Rome Statute
Samtang gitagana ang panel of doctors hangtod Disyembre 5 aron nga isumite ang ilang medical evaluation ni Duterte. Ang Defense Prosecution ug Office of the Public Counsel for Victims tagaan usab og hangtod Disyembre 12 aron nga isumite ang ilahang obserbasyon. Mala pa ni konti posibleng sunod tuig ipagawas ang desisyon. December naman pod. Sugan pa diini nga kung January mosulti sila nga fit to stand trial. Yak nila nga ang confirmation of charges sa hearing o pinakapaspas nga posibleng mo resume ang bulan sa Pebrero. Sugan pa diya nga bisan unsa pa nga ang dagan 2026 ang tuyo nga mamahimo nga sinugdanan sa bakbakan sa kaso ni Duterte. Dagan na lang na oy kay kapoy kaay. Manggihapon once og dismaya lang ang mga kuan, mga kaigsuonan sa tinuod pag grade 1 section 11 makasabot naman unsay mga panghitabo. Lagi kay daghan mang bright kaayo. Labi na mo samot pa gyud ka bright. Dunay malitang mahatod silang balay. Ay nakapait kaayo mga KRN. We like it or not, i-update na nato ni Siko. Saldi ko ba di. Dito sa kauluhan gibutyag ni kanhi ako Bicol Party List Representative Zaldico nga si kanhi Senate President Francis Cheese Escudero ang agresibong nagduso sa 150 bilyones ka pesos nga insertions sa proposed 2025 national budget. Wala pa niko kining kaniya gipahibalo sa usa ka suwat gipadala niya kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. ni adtong Pebrero 2025 ug iya nga gisaysay kini sa publiko pinaagi sa Facebook live kagahapon. Ang maong 7 ka pages nga sulat naglangkob sa detalye sa giingong insertions nga gitug-an karon sa Senado. Si Escudero matud pa isilbi isip Senate President kaniadto nga Mayo 20, 2024 hangtod Setyembre 8, 2025. Base sa pabahayag diko ang 150 bilyones kuno nga kabahin sa mas dako nga 200 billion nga proposed insertions nga gibutang ilawom sa pondo sa Department of Public Works and Highways. Nagiingon pa niya nga walay bisan usa ka senador nga kaalyado ni Marcos ang mitutok sa campaign promises sa presidente sama sa pagkaon, health legacy o ubang prioridad sa administrasyon. Matod pa niko, pahadlok kuno ni Escudero ang House o ang Senado. Iya nga padugayon ang budget deliberation hangtod Marso 2025. Musangpot unta sa reenacted budget. Ipakita usab niko nga gusto ni Escudero ang 200 billion nga alokasyon. Apan gi-adjust kini ngadto sa 150 billion apay hangyo. In 145 billion ang gibutang sa DPWH og 5 bilyones sa AKAP. Ayuda para sa kapos ang kita program. Tapos usab kini sa unprogrammed funds. Nang nahabilin 50 bilyones giingon niya nga gibutang usab sa mga unprogrammed funds. Gidugang paniko nga sa 2023 ang unprogrammed funds allocation naa sa 150 bilyones ka pesos og misaka kini ngadto sa 165 bilyones sa tuig 2024. Yahay mga kwartahan anong na puro naman sa baha ang ato ang naso. Naa ni mga kwartahan na pahimutang og insakto. I doubt og naglisod ang mga Pilipino. Kining mga kwartahan na pahimutang og maayong programa sa gobyerno. Buo para sa ato ang mga health programs. Ato ang taong sa ato ang asosasyon sa PGH sa Philippine ang ospital sa gobyerno. Kaniadto giubuan og 100 million kada bulan. Karon in taon na maglumba na lag panguro ang mga pasyente kay wa na gilaing kadaganan matud pa sa nagdumala kay wa nay pundo. Pait kay paminawon mga KRN kining mga kwartahan nga gimali-malita ang ilang gibahin-bahin. Mao na ni hinungdan sa ato ang kalisod sa nasod sa Pilipinas. Whether they like it or not, maingon mo sila gideny ang allegation. Pero kining mga impormasyon mga ingonani mga KRN kunin mo gawas kung walay kamatuoran o walay insakto pod nga kining ebidensya. Lagi dayon ay wala na dili na mao nagbugna-mugna ra na siya. Dili daw kuno under oath. Saan mo po
og mugawas nga matay gyud ka diretso. For sure, ang kinabuhi na risgo gyud og ayo una na nga ning butyag ning pag link kang kanhing speaker Martin Romualdez ang mitago na mitago ano man gyud tay nagkasayuron asa ni Orly Gutesa na may update kung asa na sila pa wa man daw gitaguan sa Marines gidinais Marines ka sila ang gatago ay normal Marines suguto kabaw na sa unsa himuon wa sa nagkinahanglan og witness protection program sa gobyerno kay gobyerno ba gyapon dili kontra gobyerno nya maingon pud sila sige imbestigahan ko ninyo kay naa may ICI dia independent committee ang independent committee nga gimugna ra gyapon sa atong gobyerno ilawom gyapon sa ato ang pamuno nasod Presidente Ferdinand Marcos Jr. And hopefully ilawom sa iyahang administrasyon o pagdumala aron nga mapamatud-an kay gusto man gyud sa manghinaw nga wa sa ilabot ni ining maong mga aligasyon sa korupsyon sa atong gobyerno anong dili man siya muhimog mga pamaagi nga dali nga matrabaho sige ra mag-imbestigar sige ra man og tuyok ning kining himog kag DPWH ni abot naman sa pagka secretary sa DSWD kay ultimo mga pagbam adto pud sa gapit himog gani ni Hizon ting daghana kaayong roles ka kuan mga most trusted one niya dili ilahang trabaho ipatrabaho gyud sila ra man gyud mo gisaligan tao nga isaray amo unya ang gasweldo kitibo katawhan sa Pilipinas nay usa sa ato ang lantawon mga car pag-abot sa mga adlaw kay sige lagi ingon karong Disyembre dili pang Pasko daghanang mga priso well prepared pag ang prisuhan aircon nya maayo pa kayo ang ilahang mga facilities kay murag gipalitan yung tininuod ba jet na po tanaw niyo mga Karen katong mga nadakpan nga mga DPWH official nya kay bailable man ang mga kaso kaya kaayo mo bail oy pag humanog dako gawas ra pod ay nagkapae priso no kuno pero siyempre can afford man balik ra gyapon og gawas meaning to say kita ra giduwa-duwaan ni mga tuhanan wa ta kasabot ug sa dagan sa gobyerno karon ano man tayo og oras ito ang mga balita gikan sa gawas sa nasod nagsugod na ang bag-ong hugna paghisgot sa ceasefire tali sa Estados Unidos ug Ukraine lagi pa sa ugdahan sa administrasyon sa US pangaluhan ni US Secretary of State Marco Rubio ug ang mga representante sa Ukraine ang meeting nga gihimo sa Miami, Florida. Matod pa ni Rubio dili lang sila nagtinguha og tigil putukan. Dili nagsubay naglantaw sa malungtaron nga kalinaw tali sa nagpadayon nga tensyon. Ando mga ang una nga high stake meeting tali sa US ug Ukraine wala mo lampos tungod kay adunay mga kabalaka ang Ukraine sulod sa proposed ceasefire deal. Bisan pa niini nagpabili ng kumpiyansa si US President Donald Trump. Modawat ang Russia ug Ukraine sa ilahang nga gisulong nga ceasefire framework. Padayon karon negosasyon aron nga makabot ang komprehensibong kasabutan nga makatabang sa paghunong sa tensyon paglambo sa diplomatic efforts tali sa mga nasod. Karen, musunod na ang programa. Ito ang DZRH, ang ito ang live drama In His Time. Alauna hangtod, alauna media ang tak na sa hapon. Musunod na sa mag-chillax time. Huwag ang tugstugan. Uban sa ito mga DJs gikan sa radyo natin nationwide. Sa pangalan na lamang sa tibuok pwersa sa radyo natin Pagadian. Atong tulumanon, hatod ka na ito sa may kabubuton sa Paloma Multimedia Services. Kada nga itong pagsibya live. Mabati, Lunes hangtod sa adlong Biyernes, alauna nga ito sa alas 12, nga ito sa alauna ang tak na sa hapon. Barangay Tawagan, Sur, Dakbayan sa Pagadian. Pangalan sa tibuok radyo natin News Team. RN News Pagadian. Kininalaman yung higala sa kahanginan. Waway Belen. Daghang salamat sa iyong pagpamili. Ayong adlaw, Pagadian. And the KBP Golden Dove Award for the best FM radio station provincial goes to Radyo Natin Network, Manila Broadcasting Company.